प्रॉब्लम्स को देखा जाए ना तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से जिन ज़ोडिक साइंस का इसमें जिक्र आएगा, उन्हें ना पूरे प्रोग्राम को बड़े एहतियात से सुनने की जरूरत है, अच्छा क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लिंक्ड होंगी उनके अपने ज़ोडिक साइंस से दूसरे ज़ोडिक साइंस के साथ। ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली मंथ ऑफ सितंबर जिन ज़ोडिक साइंस का मैं बयान करने लगा हूँ, इन ज़ोडिक साइंस के लिए डिप्रेशन स्ट्रेस जो है ना, ये थोड़ा सा छोटी चीज होगी अच्छा कि फिक्रमंदी हो, परेशानी हो, ये इनके लिए थोड़ा सा छोटी चीज होगी। ये बदनजरी का शिकार हो सकते हैं, ये जादू टोने का शिकार हो सकते हैं, ठीक ये है। हसद का शिकार हो सकते हैं, खुदा न खास्ता इनको चोट लगने की इंडिकेशन है, और स्पेशली तौर के ऊपर वो हादसे की भी इंडिकेशन है। तो इस एतबार से पूरा प्रोग्राम ये प्लान लोग जो है लाजमी सुने, क्योंकि इसमें कुछ चीजें लिंक्ड होनी है, क्योंकि इनके लिए जो ग्रहण लगने जा रहे हैं वो ग्रहण इनके लिए बहुत ही ज्यादा सख्त है। ठीक पहला ग्रहण जो कि 7-8 की दरमियानी शब को है, अगला ग्रहण जो कि जाके 20-21 की दरमियानी शब को है, बिल्कुल। क्योंकि ये इस साल के दोनों आखिरी ग्रहण है। पहला ग्रहण जो लगना है वो खूनी ग्रहण है। जी। खूनी ग्रहण है तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें एक्टिवेट होंगी जो कि सहरी तौर पे भी होंगी, ठीक है। जो कि बदनजरी के लिहाज से भी होंगी, और जो किसी की तरफ से भी शैतानी अमल किया जा सकता जी है। जी जी तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्टिवेट और अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आएगा वो है एरीज बुटर हुमर। ठीक है। एरीज वाले जो लोग हैं इनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है रोड के ऊपर ट्रैवल करते हुए। ठीक है। इनको किसी न किसी तौर के ऊपर चोट लगने की इंडिकेशन है, इनको कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आने की इंडिकेशन है, ठीक है। और स्पेशली तौर के ऊपर वो फिजिकल प्रॉब्लम होगी। और ऐसी मेरी बहनें, ऐसी खवातीन जो कि घर का काम करती हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है कि किसी भी तेज धार और नुकीली चीज से काम करते हुए केयर करें। ठीक है। सिलाई कढ़ाई का काम करते हुए बहुत ज्यादा केयर करें। इवन के घर के जो काम करनी है उनमें भी एहतियात करें, खुदा न खास्ता कांच टूट के भी इनको लग सकता है, ये ठीक चीज है। भी इनके लिए प्रॉब्लमाटिक है। इस एतबार से वो लोग जो कि रोज काम के लिए जाते हैं, बसेस के ऊपर, साइकिल के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, रोड क्रॉस करते हैं वॉक करते हुए, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होगी, अदरवाइज इनको भी हादसे की परेशानी पूरे मंथ ऑफ सितंबर में नजर आती है। ठीक है। इस बारे में एरीज वालों को बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, और सदका तो इनको लाजमी देना है। ठीक है। दूसरी चीज, इनके लिए लोग काम की जगह के ऊपर इनके लिए ज़हनी तौर के ऊपर परेशानी क्रिएट करेंगे, ठीक इनके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे, इनको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, इनको किसी न किसी तौर के ऊपर दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इनके बारे में गलत अफवाह फैला सकते हैं। ठीक है। इस एतबार से एरीज वालों को बहुत एहतियात की जरूरत है, और सदका इनके लिए मैं लाजमी तौर के ऊपर इस वीडियो के एंड के ऊपर बताऊंगा, वो सदका जरूर दें, बिल्कुल ताकि ये तमाम तर परेशानी और बदनजरी से महफूज रहें। जी अब जो अगला ज़ोडिक साइन आएगा, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जो बनता है वो बन जाता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। ठीक है। लिब्रंस वाले जो लोग हैं, ये अपनी जिंदगी में वहम वसवसों, क्यासराइयों और चीजों को अपने पर हावी कर लेना, मुसल्लत कर लेना, और कहीं ना कहीं पे इनको अपने कमरे में, अपने काम की जगह पे, घर में कुछ चलते फिरते साए महसूस हो सकते हैं। अच्छा शहरी असरात इनके ऊपर गालिब हो सकते हैं, और इनको किसी न किसी तौर के ऊपर ये एक जहन के ऊपर कैफियत सवार होगी कि हर वक्त इन्हें कोई देख रहा है, ठीक है। हर वक्त कोई शख्स इनके साथ है, इनको कोई आवाजें सुनाई दे सकती हैं, इनको किसी न किसी तौर के ऊपर नींद में सोते हुए कुछ बोझ महसूस हो सकता है। अच्छा तो ये कैफियत कुछ लिबरल्स वालों के साथ रहती हुई नजर आती है। ठीक है। इस बारे में इनको कुरानी अमल जो है वो मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। इनको वो कुरानी अमल करने की जरूरत है, ताकि ये हर लिहाज से इस तरह की कैफियत और इस तरह के डिप्रेशन और स्ट्रेस से महफूज रहे। ठीक है। इसके बाद जो लिबरल्स वालों के लिए एहतियात बनती है, वो एहतियात बनती है लोगों के ऊपर एतबार करते हुए। लोग इनको चीट कर सकते हैं, धोखा पहुंचा सकते हैं, इनके ऐसे हासिद जो कि दोस्तनुमा दुश्मन है, जाहिरी तौर के ऊपर इनके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से इनके खिलाफ है। ठीक है। वो इनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जिसका एहसास इनको बाद में होगा। तो इनको ऐसे लोगों को थोड़ा सा पहचान के, कैटेगराइज करके अपने राजों को अपने तक रखने की जरूरत है। हर शख्स इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं है, ये चीज इनको समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जो मेरे पास आता है, अगला ज़ोडिक साइन बनेगा कैप्रिकॉर्न बुर्ज जो। ठीक है। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वाले लोग जो हैं, ये इस पूरे मंथ ऑफ सितंबर में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा एहतियात करें। अच्छा इनका माली तौर पर नुकसान हो सकता है। ये लोग इस कैफियत से जरूर एहतियात करें कि अगर स्पेशली इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन स्कीम में, ऑनलाइन किसी भी ऐप में, गेम में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, तो इनको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। ये किसी ऑनलाइन स्कैम में फंस सकते हैं। स्पेशली तौर के ऊपर अगर किसी को वीजे के लिए पैसा देना चाह रहे हैं, तब भी मंथ ऑफ सितंबर में रुक जाए, अदरवाइज वीजा इनका लगेगा नहीं और वो बंदा इनके पैसे खा जाएगा। ये चीज भी इनके चार्ट में नजर आती है। ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली तौर पे ऐसा ट्रैवल जो कि एक शहर से दूसरे शहर या बैरून मुल्क का हो, तब भी इनको अपनी सेहत के बारे में केयर करना है, डॉक्यूमेंटेशन की केयर करनी है,
دوران سفر ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے ایونٹ ڈیل کرتے ہوئے, لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کو تھوڑا سا اپنے حواس جو ہے وہ بحال رکھنے ہیں. ادروائز لوگوں کے اوپر دوران سفر بھی ٹرسٹ کرنا, ان کو دوران سفر بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں, امیگریشن کے ایشوز آ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے کیپریکونینز والوں کو بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل پیسے وائز احتیاط کریں اور ایسی چیزوں میں مت انویسٹ کریں جن کا تجربہ نہ ہو, اسپیشلی طور کے اوپر فارکس ٹریڈ, کرپٹو اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آن لائن ہو, ایون کہ میوچل فنڈز بھی. اگر آپ کو خود ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہ کام کیپریکونینز کو نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں جو لاسٹ زوڈک آتا ہے وہ پھر آئے گا ایکویریس برجدل. ایکویریس والا جو لوگ ہیں نا وہ ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا ایک خود ساختہ پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے. ان کو غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں گے, خود کو یہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہوا فیل کریں گے. یہ اپنی انسیکیورٹی نیس کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کی نظروں میں ان کو بہت زیادہ پرومیننٹ کر دے. اچانک سے انسیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر یہ کچھ ایسی چیزیں کہہ سکتے ہیں جس سے کچھ ان کے قریبی دوست جو ہیں وہ ان سے دور ہٹ جائیں. تو ان کو انسیکیورٹی والا ایک خام خواہ کی خود ساختہ کیفیت ان کے اوپر لاحق نظر آتی ہے. اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے ان کو لازمی طور کے اوپر قرآنی ورد کے ساتھ وظیفہ اور صدقہ لازمی کرنا چاہیے تاکہ یہ ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول رکھیں, اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں, اور کوئی ایسی چیز مت کہہ دیں جس سے ان کے قریبی لوگ, ان سے چاہنے والے, پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان سے کنارہ کشی کرے اور ان سے دور ہٹنا شروع. حالانکہ ان کی زندگی میں ایسی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی جو کہ انسیکیورٹی کی طرف ان کو لے کے جائے, لیکن ان کو انٹرنلی طور کے اوپر یہ چیزیں فیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو اس اعتبار سے ان کو اپنی انسیکیورٹی کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ صرف اپنی انسیکیورٹی کو ہی کور کرنے کے چکر میں اپنے پیاروں سے, اپنے عزیزوں سے ڈسٹنس کے اوپر جا سکتے ہیں. اس چیز کے بارے میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اب چونکہ یہ گرہن کا مہینہ ہے اور گرہن کے اعتبار سے نماز آیات تو لازمی پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ان چاروں نے بھی اور ہر اس شخص نے جو کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہو اور جس کو یہ پتا ہے کہ گرہن لگے تو نماز آیات آپ نے پڑھنی. ابھی اب ریمیڈی کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے صدقہ بنتا ہے جو کہ یہ چاروں کے چاروں زوڈک سائنز کو دینا چاہیے. اس صدقے میں دو طرح کی چیزوں کو انہوں نے مکس کرنا ہے. ایک انہوں نے مکس کرنا ہے جو کہ یہ لے لے 2 عدد انڈے, ثابت انڈے. اس کے بعد دوسری چیز جو انہوں نے مکس کرنی ہے وہ انہوں نے مکس کرنی ہے شکر اور سوجی. یہ 2 طرح کے صدقات ہیں. پہلا جو صدقہ انہوں نے دینا ہے کسی غریب مستحق کو دے دیں, یا پھر انہوں نے یہ صدقہ کسی درخت کے نیچے رکھ دیں پرندوں کے لیے. دوسرا جو انہوں نے صدقہ ڈالنا ہے جو کہ شکر اور سوجی والا ہے, اس کو مکس کرتے ہوئے حسب توفیق کسی بھی قریبی قبرستان چلے جائیں, وہاں پہ اہل قبور کو سلام کریں, فاتحہ خوانی کریں. اس کے بعد وہاں پہ جو پرندے اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کی دعوت کی نیت سے یہ صدقہ کر دیں. تو یہ 2 طرح کے صدقات ہیں, اور یہ 2 طرح کے صدقات ان کو پورے ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی دینا ہے. یا اتوار والے دن دیں یا سوموار والے دن دیں. 4 ہفتے آئیں گے پورے منتھ آف سپٹمبر میں, اور یہ 4 دفعہ ان کا یہ صدقہ جائے گا. اس کے بعد قرآنی وظائف کی صورت میں دیکھا جائے تو ان کو چاہیے کہ اسپیشلی طور پر ایریز والوں کو, اس کے بعد لبرنز والوں کو, اور اس کے بعد جو ہے ایکویرینز والوں کو, یہ 3 ایسے زوڈک سائنز ہیں جن کو اسپیشلی طور کے اوپر اس چیز کو لازمی فکسڈ کر لیں کہ اپنی زندگی میں جب یہ پورے منتھ آف سپٹمبر میں رات کے ٹائم اسپیشلی طور کے اوپر اور ایون دن کو بھی گھر سے نکلتے ہوئے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس ایک دفعہ پڑھ کے فنگر سے اپنا حصار کریں اپنے ارد گرد. ایک دفعہ پڑھیں اور اپنا حصار پورا اپنے گرد کر کے پھر گھر سے نکلیں, سفر پہ بھی, گھر سے بھی, اور اسپیشلی رات کو سوتے ہوئے, تاکہ قطعی طور کے اوپر اس طرح کی کیفیت جو ہے جو ان کے بارے میں کروائی یا کی جا رہی ہے وہ ان کے لیے کسی بھی طور پہ پرابلم آ رہی نہ ہو.